बड़े अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ी बिजली का भी अमरूद के पेड़ को पत्थर से पत्थर मार रही थी। बिजली, ध्यान से पत्थर चलाओ, ये पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ गंदी आंखों वाले, तुम अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ अमरूद खाकर ही रहूंगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी फिर से पेड़ को पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर तो वापिस से सीधा बिजली की टांग पर लगता है। हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरी टांग टूट गई है। तोता वहीं से जा रहा था, वो बिजली कपी को घायल देखकर जल्दी से बादल कपी के पास जाता है। बादल बादल, तुम्हारी पत्नी की टांग टूट गई है। कहाँ कहाँ है मेरी पत्नी? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, बड़े पेड़ पर पत्थर मार मार कर अमरूद तोड़ रही थी कि एक पत्थर वापिस उसके पाँव पर आकर लग गया, जिससे उसका पाँव टूट गया है। बादल कौवा ये सुनते ही वहाँ से भागता है। बिजली, क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह हर समय पेड़ों पर पत्थर मारती रहती हो। बादल जी, मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं पत्थर से अमरूद तोड़ रही थी। बहुत बहुत दर्द हो रहा है मेरी टांग में, अब मुझे जल्दी से मेरे घर ले जाओ। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया को बुलाता है। बादल कौवा और मानो चिड़िया बिजली कपी को एक टोकरी में डालकर घर ले जाते हैं। बिजली, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, ऐसे पत्थर ना मारा करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। बस चिड़िया बहन, आखिरी बार गलती हो गई। बादल भैया, अब हमें बिजली बहन को दूसरे जंगल उल्लू वैद जी के पास लेकर जाना होगा। अब बस वही है जो बिजली कपी की टांग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी दूर तक इसे कौन उठाकर लेकर जाएगा? मैं सभी पक्षियों से कहती हूँ, हम सब मिलकर जाएंगे और बारी बारी बिजली कपी को उठाएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, बिजली की टांग टूट गई है, हमें उसे दूसरे जंगल लेकर जाना होगा, ये काम हम सब मिलकर ही करेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उस काली कपी के साथ, उसने कल मेरा भोजन चोरी किया था। चीकू भैया, अगर उल्लू वैद जी के पास ना गए तो बिजली कपी हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम कबूतर को भी बता दो। फिर मानो चिड़िया कबूतर को भी बता देती है। अगली सुबह सभी पक्षी बिजली कपी को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ और बाद में कबूतर तुम। बादल जी, जरा ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना, कहीं आसमान से गिरकर मेरी दूसरी टांग भी ना टूट जाए। फिर बादल कौवा बिजली कपी की टोकरी उठाता है, वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। बादल कौवा आगे आगे और सभी पक्षी पीछे पीछे उड़ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर बादल कौवा टोकरी रख देता है। कबूतर यार, अब तुम्हारी बारी है, मुझसे और नहीं उठाई जाती। सारे जंगल का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा। जो मर्जी कह लो तोते, तुम्हें तो मालूम है कि आज मैं मुश्किल में हूँ। फिर कबूतर टोकरी उठाता है और वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कबूतर के बाद चिड़िया बिजली कपी की टोकरी को उठाती है। अब तो बिजली कपी का डर भी खत्म हो गया था, उसे तो टोकरी में बैठकर बहुत मजा आ रहा था। ऐसे तो उड़ने में बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत, ना थकने की जरूरत। काश ऐसा हो कि सभी पक्षी रोज मुझे ऐसे ही लेकर जाएं। बिजली कपी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। आखिर सभी पक्षी बिजली कपी को उल्लू वैद के पास ले ही आते हैं। उल्लू वैद बिजली की टांग को अच्छे से देखता है। कपी की टांग का ऑपरेशन होगा, मगर इसे खून की बहुत कमी हो गई है। इसे शाम तक अच्छे अच्छे फल और अनार का शरबत पिलाओ, ताकि इसका खून पूरा हो जाए और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। बिजली कपी बादल की तरफ घूरकर देखती है और बादल कौवा चुप हो जाता है। दोस्तों, मैं कोई मीठा फल लेकर आता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अनार लेकर आती हूँ। मेरी पत्नी को पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए पालक लेकर आता हूँ। और मैं बिजली के लिए कोई मीठा अमरूद लेकर आता हूँ।
پھر وہ سبھی پکشی بجلی کافی کے لیے طرح طرح کی چیزیں لینے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ سبھی پکشی بجلی کافی کے لیے طرح طرح کے پھل لاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر بجلی کافی تو جلدی سے انہیں کھانے لگتی ہے۔ بجلی ٹانگ ٹوٹنے کا اچھا فائدہ ہے، ورنہ تو یہ پکشی مجھے اپنے گھونسلوں کے پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے، اور آج میری سیوا کر رہے ہیں۔ بجلی کبھی کھائی جا رہی تھی اور ایسے سوچے جا رہی تھی۔ شام کو الو بجلی کا آپریشن کرتا ہے اور کپی کی ٹانگ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ آپ سب جیسے اس کپی کو یہاں لائے تھے، اب اسے ویسے ہی لے کر جاؤ۔ کچھ ہی دنوں میں کپی کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر وہ سبھی پکشی بجلی کو پھر سے ٹوکری میں ڈال کر واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ بجلی کا بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ میں تو تھک گیا ہوں۔ ہاں بجلی، ہم سب تھک گئے ہیں۔ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم سب کتنے پریشان ہیں، اور ایک تم ہو جو ہم سب کے گھونسلوں سے بھوجن چوری کر لیتی ہو۔ چڑیا بہن، مجھے آج احساس ہوا ہے کہ میرے سبھی دوست میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اب میں کبھی دوبارہ چوری نہیں کروں گی۔ پھر سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن بادل کا دانا لینے گیا ہوا تھا۔ بجلی کا بھی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا چل کر دیکھتی ہوں میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں۔ پھر بجلی کا بھی تھوڑا سا چلتی ہے۔ ارے میری ٹانگ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ میں چل تو سکتی ہوں، لیکن اب کبھی اڑوں گی نہیں، کیونکہ مجھے گھر پر ہی بیٹھے بیٹھے اچھا بھوجن مل رہا ہے۔ کبوتر کپی کے لیے پھل لاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مانو چڑیا بھی بجلی کپی کے لیے بھوجن لے آتی ہے۔ بجلی، جب تک تمہاری ٹانگ ٹھیک نہیں ہو جاتی، ہم سب پکشی تمہیں گھر پر ہی بھوجن دے جایا کریں گے۔ ہاں چڑیا بہن، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن بجلی کپی تو اپنے گھر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چڑیا بہن، تم مانو یا نہ مانو، مجھے لگتا ہے بجلی کا بھی اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے اپنے گھر سے باہر نہیں جاتی کیونکہ اسے گھر میں بیٹھے بیٹھے مفت کا بھوجن جو مل رہا ہے۔ ہاں طوطے، شک تو مجھے بھی ہے۔ مانو چڑیا اور طوطا ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ پھل تو کھا لیا، اب تھوڑی دیر باہر جا کر ایکسرسائز کر لیتی ہوں۔ پھر بجلی کا بھی اپنے گھر کے باہر ہی ٹہلنے لگتی ہے۔ تبھی طوطا بھی ڈنڈا لے کر آ جاتا ہے۔ الو بنا رہی ہو تم ہم سب کو؟ طوطے کے پاس ڈنڈا دیکھ کر بجلی کا بھی وہاں سے ایسے اڑتی ہے جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جنگل میں تیز بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ مانو چڑیا کے ٹوٹے ہوئے گھر میں چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ چڑیا بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اے اوپر والے، یہ پانی تو گھر میں گھس آیا، کہیں یہ پانی میرے بچوں کے گھونسلے تک نہ پہنچ جائے۔ چڑیا کے دونوں بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے۔ جنگل میں گرجتی بجلی سے وہ بچے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ مما، یہ بجلی بہت زوروں سے گرج رہی ہے۔ ہاں ماں، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہمارا گھر پانی میں بہہ جائے گا؟ ببلو، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ جب تک میں اپنے بچوں کے پاس ہوں، میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مانو چڑیا من ہی من میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جنگل میں بارش کا پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے حالات تو بہت برے ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس تو اپنے گھر کو مرمت کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور گھر میں بچوں کے لیے دانا بھی نہیں ہے۔ اب میں جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ ہاں، چیکو طوطے بھیا کے پاس جاتی ہوں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ پھر مانو چڑیا اپنے بچوں کو گھونسلے میں بٹھا کر باہر نکلتی ہے اور وہ تیز بارش میں چیکو طوطے کے گھر جاتی ہے۔ لیکن طوطا تو اپنے گھر میں نہیں تھا، گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ارے میں تو بھول گئی تھی، چیکو بھیا تو اپنی پتنی کو مائکے سے لینے گئے تھے آج، وہ تو ابھی جلدی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب میں کہاں جاؤں؟ تبھی مانو چڑیا کو طوطے کے گھر کے پاس کبوں کا گھر دکھائی دیتا ہے۔ مانو چڑیا کو اپنے بچوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ وہ کبوں کے گھر جاتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کبھی بہن،
दरवाजा खोलिए। बिजली कभी बाहर आती है। क्या हुआ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? बिजली बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे कुछ दाना उधार दे दो। मुझे पता ही था, तुम ऐसे तो नहीं अपने पेड़ पर जमा करती है। मट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ? कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आई? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर